हो आज्ञा आपणकर दश नाम को धरी कैसे डाक देउची दूत अरे तो खड़े रही दूत आज्ञा आज अर्जुन पहिले रात्र काई पाई मपुरे कले गमन हे अर्जुन पहिले रात्र काई पाई आज्ञा अरे सिंहरी करो प्रियवती होई निश्चर करू भ्रमण आगो सत्यहमा एही रात्र करू भ्रमण आगो सत्यहमा आज्ञा এই নিশ্চিত সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ অন্তপুরକୁ ত্যাগ କରି ନିଜେ ସତ୍ୟଭାମା ନାଟପା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର ତୁମେ ଯାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବୁଝ हो हो मु जाई बुझी करी आसी ए आ आ अरे रमणी मणि देमा जेमा ओटू कहार गोर मणि मणि देमा जेमा ओटू कहार गोर मणि मणि देमा राजहंसगति तू राज जेमा रमणी मणि जेमा ओटू कहार रमणी मणि जेमा भाइया ए होची रस पंचक कौन रस पंचक होची पांच अक्षर हेले र गला पर आसीबो कोन स र गला पर आसीबो स ए मा सपुट नासर गो मा सरुण थोपरे हरे भाइया मो पिलार नाकुटा उडी देखे पिलार नाक गया तोरी बडा नाही रे चेप्पा नाको चेप्पाडा आरो आळू होलिया नाकुटा हिता मोर आलू परिया नाकुडा अर्जुनर नाकुडा देखदी काउ नाक गडिया दूची ए मा सपुट नासरे गो मा सरु थपरे आउ सरु कट्टी सरु देह तुम्हार देखो सरु साड़ी सरु सजाड़ी पिंधिच आउ सरु कजळ नाई सुरतर रमणी मणि देमा देमा अटु कहार रमणी मणि आउ तो चाहानी तोर नम्बा बेणी आउ तो चाहानी मते करी देला गुणी आलो मानिनी हाय 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 आलो मानिनी तोर लहका चाली आलो पेसना बाली तोर लहका चाली आलो पेसना बाली मते करी देला गुणी आलो मानिनी हाय 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 आलो मानिनी भणजा रगला सगला आसीबो कोन प प प प बोले कोन प प अक्षर प ए मा 15 बयसी परित दिसुन्छ
ଝିଅଲୋ 15 ବୟସୀ ପରିତ ଦିଶୁଛ ଆଉ ପଲ୍ଲବରେ ଚୁଡ଼ି ହେମ ଆକାର ଦେଖେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପଲମା ପାରିଛୁ ମସ୍ତକ ଆଉ ପାଶୋରି ନ ହେବ ତ କାମ ଭାର ରମଣୀ ମଣି ଦେମା ବାମା ହଟୁ କାହାର ରମଣୀ ମଣି ଦେମା ଭଣଜା ରଗଲା ସଗଲା ପଗଲା ଶିବ କଣ ଆଇଲା ଚ ଚ ଏମା ଚଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ତ ଚାଡ଼ିଲେ ତୁରିତ ଆଉ ଚିତ୍ତ ହରାଇବେ ଯୁବା ପୁରୁଷ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ ଚାହିଁ ଦେଲେ ତୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନୀକୁ ଝିଅଲ ଚାହିଁ ଦେଲେ ତୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନୀକୁ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳେ ଧରିବ ତୋ ବେନି କର ରମଣୀ ମଣି ଦେଲା ପ୍ରେମା ଅଟୁ କାହାର ରମଣୀ ମଣି ଦେଲା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଏ ଦୁଃଖ ପକେଇକି ସୁଖ ଆଣିବା ଏ ଆଲୋ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦୁଃଖ ପକେଇକି ସୁଖ ଆଣିବା ଆଲୋ 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 ତୁଳସୀଆ ଶିବ ଦରବାର ବଡ଼ ସୋମବାରୀ ଆଲୋ ଶିବ ଦରବାର ବଡ଼ ସୋମବାରୀ ଭଣଜା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଆସିବ କ ରସ ପଞ୍ଚ କ ଝିଅଲ କରି ମାପ ଜମା କରିବୁ ମାର୍ଜନା ଆଉ କରି ମାପ ଜମା କରିବୁ ମାର୍ଜନା ଦେଖେ କୁଶ ତଣ୍ଡୁଳିରେ ଗୁଞ୍ଜି ପୟର ଆଉ କରେ କର ଦେଇ କହୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖ କରେ କର ଦେଇ କହୁଛି ତୁମକୁ କର ଅଙ୍ଗୀକାର ତୁ ରାମ ବରରେ ରମଣୀ ମଣି ଦେମା ଦେମା ଅଟୁ କାହାର ରମଣୀ ମଣି ତୁମେ ଯଦି ମା ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛ ସତ୍ୟଭାମା ଯଦି ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ ତମେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛ ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କହିବ ତ ଯଦି ବା ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କାହିଁ କହିଲ ମା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହିଁକି ଆସିଛି ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ କହିଲ ଦେଖି ଶୁଣ ଦୂତ ବର ମନ କରି ସ୍ଥିର ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସୁଭଦ୍ରା ଧରି ଆସିଅଛି ଜାଣ ହେ ଦୂତ ବର ଧରି ଆସିଅଛି ଜାଣ ହଉ ଧରି ଆସିଅଛି ଜାଣ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଧରି ଆସିଅଛି ଜାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସୁଭଦ୍ରା ଧରି ଆସିଅଛି ଜାଣ ହେ ଦୂତ ବର ଧରି ଆସିଅଛି ଜାଣ କଣ କହିଲ ମା
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ହଁ ହଁ ମୋ ସଙ୍ଗତରେ ମୋ ଗେହ୍ଲା ନଣନ୍ଦ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଧରି ଆସିଅଛି। ସୁଭଦ୍ରାଟା ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ। ଏଇଠି ତମ ବାଟେ ତମେ ସିନା ଅଛ, ତାଙ୍କ ବାଟେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବୁଝିଲ? ସେ ବୟସ ସେଇଆ। ତମେ ସିନା ବୁଝି ପାରୁନ। ଏଇଠି ସୁଭଦ୍ରା କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଅନଉ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ହଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନା, କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଆଣିଛ। ହଁ ଯାହା ପଚାରିବାର କଥା ମୋ ନଣନ୍ଦ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପଚାର। ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ତ? ହଁ ମଣିମା ପତିହାର ଏ ବୋପା, କୋକିଳର ମଳଦ୍ୱାର ଭଳିଆ କଣ୍ଠଟା ଅଛି। ଜେମାମଣି ପତିହାର କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଦ, କଇଁ ଫୁଲ ଭଳି କଣ ହସ ନାଇଁ? ବୋଲେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ କଡି ଭଳି ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଗୁଡାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଛି ଦେଖୁନ। ପାଦର କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁଛ। परदेसी परदेसी रे 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 परदेसी राती रे तू प्रेम करी राती रे तू प्रेम करी सकाळू करू हसी परदेसी रे परदेसी परदेसी रे परदेसी परदेसी रे परदेसी परदेसी रे परदेसी भारी सुंदरी सुंदर सुंदर पादर भारी सुंदर नाच करुछ मणिमा कहे इज्जत अरे हाँ तू
ବାଙ୍ଗରେ ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପାଠ କରିଥିଲୁ କି ରେ? ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ପାଠ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ପ୍ରତିହାର ହଁ ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ହଁ। ମୋ ନଣନ୍ଦ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଧରି ଆସିଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ତୁମେ ଦେଇ ବିବଛକୁ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସତ୍ୟଭାମା ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବାରିଜ ଭଣଜା ଭଗ୍ନିଆଜ ଆସିଛି ହେ ବାରିଜ ଭଣଜା ଭଗ୍ନିଆଜ ଆସିଛି ହେ ବାରିଜ ଭଣଜା तो बिना नौकारी तांकु अच्छा अच्छा बिना नौकारी तांकु न भसाओ किरती है बारिज भणजा भगियाज आसीछि बारिज बारी कौन देखी बारी कौन देखी जल ठीक जलरु जात पद्म पद्मरु जात राधा राधांकर भणजा श्रीकृष्ण श्रीकृष्णकर भगिनी सुभद्रा सुभद्रा काहीकि आछंती काहीकि कृष्णमयी त्रसुतकु कृष्णमयी त्रसुतकु निरंतरे रचुछि हे बारिज भणजा भगियाज आसी बारिज भणजा तो बारी कौन देखी चलो जलर जात पद्म पद्म पद्मर जात राधा राधा राधांकर भणजा श्रीकृष्ण हाँ। श्रीकृष्णकर भगिनी सुभद्रा सुभद्रा लक्ष्य करतु आज्ञा जे जलरू पद्मरु किपरि राधा जन्म होइछन्ति अच्छा पद्मरु किपरि राधा जन्म हेले राधांकर जन्म किपरि आज्ञा पद्म फूलरु होइछि काहीकि राधा को पद्मनी बोली कुआ गला काहेकि ना राधा होचन्ति अजोनी संभूता कौनसी से जोनिरु जन्म ही नांती आज्ञा कौन होला राधांकर जन्म किपरि कहूछि सुनो अच्छा और ये सुनो है सुजन जने सुजन हे श्री राधांक जन्म आउ पद्म जसे जेउ परी हेले सही कथा कहिबा तुमको सुन श्रुति पथ डेरी जे रामायण चरित रामायण चरित भागवते हेब सब पथ हे रामायण चरित रामायण विषय
संपूर्ण हेबो रामायण उत्पत्ति हेब भागवत रे समाप्त त्रेतया जुगर पुणी आरंभ द्वापर रे शेष आज्ञा एक दिन राम नगर रे भ्रमण जाऊथिले निसारे आज्ञा हे रजक रजकीर बचन को शुणी सीता को मने पेशिले जे सौमिरी नेण सौमिरी नेण समिचारी आसिले महरगे सौमिरी नेण आज्ञा जेतेबेले कि मर्यादा पुरुष रामचंद्र मर्यादा पुरुष रामचंद्र अच्छा अच्छा रावण को विनाश करी अयोध्या रे राजा हेले सीता को उद्धार करी अयोध्या को आसिले से विषय आज्ञा कहूची सुनो रावण कुमारी है सीता उद्धारिण रावण कुमारी है सीता उद्धारिण अयोध्या रे राजा हेले प्रभु श्री राम अयोध्या रे राजा हेले प्रभु श्री राम प्रजांकर दुख सुख बुझिबा पाई प्रजांकर दुख सुख बुझिबा पाई रात्र मध्य बुलुछंती प्रभु भावग्राही धीरे धीरे रात्र मध्य बुलुछंती प्रभु भावग्राही रजक साई रे प्रवेश होइले रजक साई रे प्रवेश होइले रजक रजकी कଳି करुथिले रजक रजकी कଳି करुथिले रजक कहिला लो रजकी नारी रजक कहिला लो रजकी नारी आलो रजकी नारी घर जाई तू होइलु जोचारी पिता घर जाई तू होइलु जोचारी धीरे धीरे मुख पूजाई नाही आलो रजकी मुख चाहिबी आज्ञा जेतेबेले कि मर्यादा पुरुष रामचंद्र अच्छा 14 वर्ष वनवास करिथिले पितांगर सत्य पालन करी रामचंद्र वन को जाइथिले अच्छा आज्ञा पंचवटी गोटे कुटीर निर्माण करी किछि दिन रहिला परे दुष्ट दशानन रावण कोन कला आज्ञा सीता को हरण करि नेले नहीं रंकार रखिला अशोक वन रे मां जानकी रहिले हेले भगवान रामचंद्र कले कोन कौन हनुमान को सहित साक्षात होई सुग्रीव को सहित मैत्र बसी अच्छा तांकरी सहाय्य रे पुणी लंका को जाइथिले ठीक लंका को जाई रावण को विनाश करी रावण रो सबंश को विनाश करी मां को उद्धार कले अच्छा जेतले कि सीता को उद्धार करिसंती प्रभु हेले कोन कले ना अयोध्या रे पुणी राजा हेले अयोध्या रे राजा ही अभिषिक्त हेले राजा राम राज्य बोली होई गला आज्ञा भगवान रामचंद्र चिंता कले जदि राज सिंहासन रे बसिबी मोर गाँव प्रजा माने किपरि चलुछंती मु किपरि जानि मोर राज्यर प्रजा माने से किपरि अछंती मु जानिबी किपरि भगवान कोन कले गोटे छद्म रूप धारण करी रात्र रे राज्य परिक्रमा करूछंती निशा रात्र समय राज्य परिक्रमा करूथुले साई 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 बुली बुली जाउछंती भगवान जीवा समय आज्ञा रजक साई कोनते कि धोबा साई अच्छा अच्छा धोबा साई रे आज्ञा भगवान रामचंद्र जाई पहुंची गले तापरे कोन हला साई रे जीवा समय रे घर भीतर आज्ञा धोबा धोबड़ी कर कलह चली अच्छा अच्छा भगवान टिके अटकी गले जे कहिले आंको घर कोन शब्द सुबुची कोन पई सुबुची आंको घरे जहा किछि घटना अछि जे कहि कि आंकर घरे आज पार्टी तुलो चली अच्छा भगवान नीरव होई ठिया ही सुनिले जे आके काहे की घटना आके जो झगड़ा चलची कोन पई सेते बेले कोन करूची धोबा कहूची लो धोबड़ी तू जो मो बाप घर को जाई तू मते कहि कि गलु बाप घरे एक गोटिया दिन रही कि आसी बोली
देखु देखु 3 दिन 4 दिन 7 दिन बिताई देलु जो 7 दिन तो बाप घरे रहिलु तेणु करी तू जणा दोचारुणी तू गोटे बेश्या तेणु करी तते मु मोते रखिबी नाही धोबा धोबड़ी कर कलह टिके देखिबो कि आज्ञा के कर जे धोबा धोबड़ी की परी कलह करूछंती हेले धोबा की हबो धोबुणी की हबो धोबा धोबा की हबो माने नाटक करिया पड़ियो धोबा जणे जणे धोबड़ी हेबा पड़ियो अच्छा हो हेले धोबड़ी की राखिबा धोबड़ी आसीबा हो धोबड़ी आसीबो वर्तमान रजक गोटे ठेंगा धरिकी बसिछि मु धोबा पाठ करबी धोबा पाठ मु कर देबी हो हेले धोबड़ी आसी ता बाप घरु धोबा मु दियो ए बाइटा दियो ओ धोबा हेले पाक भिडियो पड़ियो धोबा पाक हो हेले मु वर्तमान रजक धोबा भलिया देखा बोलिले मा काकासे सेठ रे पो भलिया बाबुला सेठ हो वर्तमान धोबा कोन करिछि घरे अपेक्षा करी बसिछि जे तार धोबुड़ी को दिन आसी धोबुड़ी रो बाट चाहिकि बसि धोबुड़ी को दिन आसी आज तो कहिथिला से आसीबो बोली हो रज की किंदी आसीबु ताको मो घरे पुरेबी नाही रजक कौन कर पेटे मद खाई बुलुची जे कहूँ मो माइक कुआड़े पड़े कांदी कांदी बुलूची मद गंदी खाई कालिया आसे आज ताकू मो घरे पुरेबी तोरा रे महारे चतुरी रजगणारी तोरा रे महारे चतुरी रजगणारी तोरा रे महारे चतुरी रजगणारी भोला चाहारी मन मिला मत पेला भाया कर किए मो घर भर डुबुडा खुड़खड़ कौन शुभुची किए यहाँ किए तू किए लो मो घर भर पहलू
हाय गो नासपुरा रे बप्पा ନାସପୁରା ଏ ଶଳା ମାଇପିଟା ଭଳିଆ ତାର ଭଳିଆ ପାଟିଟା ଶୁଭୁଛି କହୁଛି କଣ ନାସପୁରାର ବୋପା ଭଳିଆ କହୁଛି हाय गो नासपुरा रे बप्पा ତୁ କିଏ ଲୋ मु डांड पिंडाडार उठ मु घर भीतर को चिपी ଏ ଧବୁଳି किसुटा हला କିଶୁଟା ହେଲା ତୁ ମୋ ଘରେ ପଶିବୁ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା କିଏ ଲୋ ଆଜି ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ତ ପଛରେ ନଙ୍ଗ 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 ହଉଛି एला मो भाईटा है ତୋ ଭାଇ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟେ ଗୋଟେ ଦଉଛି ହଇଲୋ ଏ ନମସ୍କାର ଇଟା ଶଳା ପୁଟେ ଥିଲା ରେ बरका अरे अरे बरका अरे बरका ହଇଲୋ ଏ खाइनी पुड़िया ହଇଲୋ ଏ এইটাକୁ କୁଆଡେ ତୁ ତ ଗଲା ହେମ ହେମ ସାଥିରେ କଣ ପ୍ରେମ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛୁ କିଲୋ ତୁ କଣ ଖୁନ୍ଦା ମାର ଦଉଛୁ ଭାଇଟା ପରା ବୋଲି କହୁଛୁ ଭାଇଟା ତୁ ଏ ଭାଇ ପାଖରେ ଆଗ ଥିଲୁ କିଲୋ ତୁ ମତେ କେତେ ଦିନ କହିକିରି ଗଲୁ କହ ଏ ଯୋଉ ମତେ କହିକିରି ଗଲୁ 2 ଦିନ ରହିକି ଆସିବି ବୋଲି ତୋ ବାପ ଘରେ 5 ଦିନ କଣ କଲୁ କହ रोल भाई कहलो तो पछरे पछरे इदि हलेला भलिया करछि ए तो भाईटा तो भाई पाखरागा तू थिलो किलो गाड़ी जाउथिल नकिम बस एटा नकी बस तो भाई साथरे कहलो तो पछे पछे नग 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 होउची भाईटा भाईटा जे तू भाई पाखरागा थिलु की हाय गो हां रावण सीता को लंका रे 14 मास रखि देला इमिति असत्य हलानी रे नारी छारो जणा गला ए थर 4 किलो ए थर रे नारी छारो पापी नीलो ए नारी छाया जण गला ए थर जानी नीलो ए थर कलंकी हेलु पापी नीलो कलंकी हेलु उले कलंक देलु मो मान महतानेलु जेबे तू गलु तसे न गिलु उले कलंकी नी हेलु बाहर रे रे नारी थर जणा गला ए थर जानी नीलो ए थर क्यों क्या हला आगो तो भाईटा उपेलिगिरी काढ ए भौणी पाचला आंब गंडे दे नकिम बस आउची मु पळेइलो रात अमास्या जोगड़ आन दो बोली कोई था आ अमास्या जोगड़ आन दो बोली बोली को। गते बांगण बैरी बाल्या पत्र फोय गल बाडे भलो पातला आंब जोड़ दे मु पळेइबी दी टाका पकला में रख के घर गले देबी हला आ देबी हां जार रे भाई जारी जारी
जुआई संभालुनी जारी जा जोई तो पल्ली पल्ली गिरी तू तते आउरी काट जाई दिया लंगण का होजबो तू तो मोर सर्वस्व सार देलु खाई गिरी अरे खाली कंटुडा पकेजु सब पिंपुड़ी भलिया खाई गिरी सब सार देजु सब जति रस खाई देलु और कहू मीठा खाऊ बोली हेलो ए धमुड़ी केनटा हला तो भाई पळेलो ना अछिलो नाया तू आ पाखे रखिलु कि कोन असुविधा लग तते हई गो का बापा हरु का छ जाउनी ना का भाई का भौन के छाड़िया गाछनी मो बापा हरु गली बली मु जे असत्य हे गली कि हां नहीं नहीं तो बाप घरे रहिलु जे मते दीदी नी कहिलु हां तू 5 दिन 7 दिन बंद कोन करलु हई गो हम भाउज हांडी छुइमा गो होउ नथिला हमर भाउज हांडी छुइमा गो होउ नथिला जे मु 5 दिन कि 7 दिन रहि गली ओ भाउज हांडी छुइनाले तू भाउजर पाइटा कोलु हां ओ तेनु करी तू एबे आइलु हेलो ए सत्य कथा कह तते धमुड़ी तते मो घरे पुरेबिनी रखिबिनी तू जने बिटपी तो बेस्या की कोन लगो हई गो रावण सीता को लंकारे 14 मास रखि दिला से मिन असत हलानी मो बापा हर गलु 10 दिन की 5 दिन रहिली मु 10 दिन हे गली किया कहूची रावण नहीं दिलाले हइलो धमुड़ी एड बड़ पाटरे कहू रजा हर जदी सुनिए बोले गारू तोड़ी गिरी हमदी काढिए केंडा फल गले केंडा फल गले बा सुने सुने तोड़ी दे गल्ला कहलो काई रामचंद्र काई रामया भंडारी सुने सुने रामचंद्र सहित आमे कोन तुल तरिकल हबो किला सीता को दैत्य रावण चोराइनो नेला 14 मासने इडा लंकारे रखिला हे लंकारे असती कहिना हती प्रभु राघुदीरा तांको ठारू रज करी होतु तुमारा रे अटू की बड़ा कथा रामचंद्र तांकर जो रानी सीता को रावण चोरे नहीं लंका रे 14 मास रखी थिला से ससती हेलेनी मु किंदी असती हेली हेई गली कहलो ए केनटा सीता को रामचंद्र अयोध्या रे ए लंका रे अग्नि परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबारु ताको अयोध्या को आनिले तू जा तू रज की जा निया भीतर पऊ जा हेई गो तू निया भीतर प आउथरे भारे की आ तते सती बोली किंदी कहि ई मां मु तो राती बाइले से अग्नि परीक्षा होची राती पाइले अग्नि परीक्षा होची कोठे लो तमे से कट्टा बाड़ी जाउछ कट्टा खुटा आउछ कट्टा खुटा आनिले उसे धोबा चुनरे बैगरी पेलुनी गया हइलो हे धमुनी किसका ला तू जो निया मोले रहिगिरी जो निया पेलुचु सिमिति किला निया पेलुची नाही आउ निया गदा करा हबो न बुझिलु काठ गदा करी निया न कह दूर दूर निया जलियो तू से भीतर पहु भारू हैला बोले तू सत्य हबो हां हो ए हो कहा माइक ना का होइता इनी माडो गळो इनी हो हां हट्टी मुंडु को पुणी नाक को सिंगाणी चणा को पाकुरी माइक को होइता तमे मो कथा सुनेनी मु तमे कथा सुनेनी करे गान को सुने गो हडी चल घर को गले हेबा कोन हेलो इमा कथा बता नै गो सता औरी केते कोन अछि कोन हेबा गया सुनी हां मांस फांस टिके आनिया खाइबा एटा कोनटा गया सब तो आज्ञा पुराण हाका
পুরাণ না কোন এরা এরা পুরাণ নাই কি হଉ ଆଜ୍ଞା ରଜକି କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଛାଡ଼ରେ ବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଛାଡ଼ରେ ବଣ ଯୋ ଚାରୁଣୀ ସୀତା ବୋଲି ମୁଁ ହିଁ ଶୁଣିଲି जो तारुणी सीता बोले मुही शुणिली रजक सहित समान नहेली रजक सहित समान नहेली प्रभुतर आज्ञा को अवज्ञान करी प्रभुतर आज्ञा को अवज्ञान करी रथरे बसाई जनक कुमारी रथरे बसाई जनक कुमारी गला बेले सीता शुण से ही कथा गला बेले सीता आज्ञा शुण से ही कथा 5 मास गर्भ जे जनक दुहिता 5 मास गर्भ जे जनक दुहिता 5 मास गर्भ जे जनक दुहिता आज्ञा 5 मास गर्भ যেতବେଳେ କି ରଜକି କଥା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁ କହି ସୀତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସ ପଠେଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବନବାସ ପଠେଇଲେ ସେତେବେଳେ ମା 5 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଥିଲେ ସୀତା 5 ମାସ ଗର୍ଭଧାନ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସ ଯିବା ସମୟରେ ଜାନକୀଙ୍କର 5 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ଥିଲା ଠିକ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହୋଇଛି ତାପରେ କେବଳ ରଜକି କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କା କଥା ଶୁଣି କେବଳ ଧୋବା ଧୋମଣୀଙ୍କର କଥାରେ ପଡି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା କଣ ବୋଲି ମା ଜାନକୀକୁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଠିକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ପତି ତମକୁ ଛାଡିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୋପାଡି ଦେବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ମାନେ ସୁଆସାରୀର ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କି ମା ଜାନକୀ ଥିଲେ ବାପ ଘରେ ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲେ ମା ସୀତା छोट झीटे थिले पिला लोक तो आज्ञा खेलिया पे सब अली अडली करेंगे जनक ऋषि कहले बापा मो पे गोटे शुआटे सारी आन दियो मु खेली हेले जनक ऋषि कौन कले गोटे शुआ गोटे सारी आणले से शुआ सारी सहित माँ सीता खेलुथिले ताकू सबुदिने राम राम कृष्ण नाम पढ़ौथिले हेले दिने परीक्षा कले जनक राजा जे सीताल तो पे जो शुआटे सारीटा आणली ताकू खाली खायाउ दे रखिछु ना कोन सिखैछु अच्छा सेतेबेले सीता कहले नाही बापा मु सब किछि शिक्षा देछि ठीक केते राम नाम कृष्ण नाम जप करूछन अच्छा त इमिति मधुर बाणी सुनु अछि आसो सुनियो देखो आसो आज्ञा सेतेबेले कोन होइछि कोन मां सीता जेतोले की पचारि छंती सारी को सेतेबेले आज्ञा सारी कोनोसी उत्तर देला हेलो काहे विशेष किछोडा उमाकांत नायक बाबू से बाबू आमर तीन झील एवं दुआर को सहयोग गोटा भारत अर्पण कर महाशय अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन कर जय कला जय कलिंग आज्ञा हेले सीतांकर अभिशाप देला किए ना सारी सारी जतला कि जनक ऋषि पचारिले मो झियो तते कोन शिक्षा देछि कह ठीक सेतला आज्ञा सारी कोन सी किछि उत्तर देला उत्तर देउ नाही कहीं ना तार गर्भ कष्ट होउची सारी मध्य आज्ञा पंजरी भितर गर्भवास थिला ए गोटे सुआ सारी गोटे पंजरी भितर थिले सुआर प्रेम रे पड़ी सारीटा मध्य आज्ञा गर्भवास थिला से गर्भ कष्ट जोगु जनक ऋषि पचारले मध्य सारी किछि उत्तर देला नाही अच्छा अच्छा सेतेबेले सीता कोन कले रागिगिरी सारीटे को कोन कला आज्ञा पंजरी भितर गाड़ी पोता को फिंगाड़ी देले फोपाड़ी देला कहला तू जा तते जो मु एते दिन खायाउ देई पोसी थिली तू मो बापा आखरे जदी आज किछि मुखरु खोलु नाही तुनु करी तो पंजरी भीतर रहिया दरकार नै तू आजि खारु फेरी जा सेतेबेले आज्ञा सारी मध्य कष्ट गर्भवास थिला सारी कहला लो सीता तू जिंदी नारी मनीष भीतर गोटे नारी मु मध्य गोटे पशु मध्य रे नारी जे गोटे नारी होई जदी गोटे नारी रो गर्भ जंत्रणा स जानि पालु नाही तू मते बाहर को फोपाड़ी देइछु तेनु करी मु मध्य तते अभिशाप दउती तू मध्य गर्भवास थिबा समय रे तोर स्वामी मध्य तते जंगल को बनस्थ को पठाई देबे फोपाड़ी देबाटा जहा पठाई देबाटा ठीक सारी अभिशाप थिला मां सीता जनक ऋषि को आश्रम रे बाहरी जाई
ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୀତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଠିକ 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 ଖାଲି ଠିକା ଠିକା କହି ଯାଉଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି କଣ ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ସୀତା ଶୁଣ ସେହି କଥା 5 ମାସ ଗର୍ଭଧାନ 10 ମାସ ଦିନେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ 10 ମାସ ଦିନେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ଜନ୍ମିଲା ଏକ ନନ୍ଦନ ହେ ଏବେ ଶୁଣ ତୁ ଭଲେ ରାମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏବେ ଶୁଣ ତୁ ଭଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲା କାହିଁକି କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଥିବା ରାବଣ ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ରାବଣ ବିଶର୍ବା ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଛୋଟ କାଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଲ ମା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଯିଏ କି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ ରାବଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ନାହାନ୍ତି କେତେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଗରୁ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁକରି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କି ବାହାଘର ବେଦୀରେ ଆମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଢୁଛି ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର ନାଁ ପ୍ରଥମରେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ନାଁ ହଉଛି ରାବଣ ରାବଣ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯାହା କିଛି ଅନ୍ୟ ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୈତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ନିଜେ ରାବଣ ରାବଣ ଛୋଟ କାଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ଯଦି ସେ ଭିତରେ ପଶିବା ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯିବ କହିଲେ ତ ସରିବନି କାହିଁକି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ନାଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି ବର୍ଷା ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଦୈବର ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁ ନହେଲେ ନାଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ହେତାଣି ଯାଇପାରିଲେନି ଆଗକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିବାରୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଶ୍ୱରେ ଲେଖିଲେ କଣ ନା ମୋ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ବନ୍ଦୀ କରିବ ମୋ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତା ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନବକୁଶ ଆଉ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ନବକୁଶ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆକଟ କରି ରଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ଚେତନା ଗଲେ ଯେ ରାମ ଜାଣି ମୋ ପୁତ୍ର ଦେଖି ପୁଲକିତ ହେଲା ରାମ ଜାଣି ମୋ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଲେ ନବ ଆଉ କୁଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଠିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମୋହିତ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡ ଗଲା ହନୁମାନ ଗଲେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ କି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କି ଲୋମ ନମକେ ପର୍ବତ ପାହାଡ ନେଇ ପାରେ ଏତେ ବଡ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ଯେ ନବକୁଶଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଉଟା କି ଲବଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ହନୁମାନ ବି ମିଳିତ ହୋଇଗଲେ
ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ମହାରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲବକୁଶ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ପକେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ। ସେ ଲବକୁଶଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଦେଖୁଛି କିଏ ସେ ହନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି ପରମ ଭକ୍ତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କେବଳ ହନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କେହି ସିନା ଜାଣି ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଅଂଶରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ତେଣୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ବାନ୍ଧି କରି ଯେତେବେଳେ କି ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ନିକଟ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ମା ଜାନକୀ ହଁ। କହିଲେ ହନୁ ତୋର ସେ ଶକ୍ତି କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲା ତୋର ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ। ସେତେବେଳେ ମା ଜାନକୀ କହିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ହନୁକୁ ଏ ଗୀତ କଣ ଏଇଟା ଆସିବ ହେଲେ ରାମ ସେ ହବନି ହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବନି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ କି ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନାଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ ମୋର ଦିଟା ପୁଅ ନବକୁଶ ସେଠି କଣ କହିଲେ କଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ଆଗ ସୀତା ଦେବୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ଆଗ ସୀତା ଦେବୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅରେ ସହି ସଂଶୟ ଫୁଟାଇ ଦିଅରେ ସହି ସଂଶୟ ଫୁଟାଇ ଜାଣୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଲେ ଯହୁ ସୀତା ଶୁଣିଲେ ফাটি যাও বলি বলিলে যহু সীতা শুনিলে ଯେତେବେଳେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜାନକୀ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତମେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ମା ଜାନକୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବସଧ୍ୟାକୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଦବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହୁରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆହୁରି କଣ ଭାଙ୍ଗିନି କି ଆଚ୍ଛା। ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବ କେତେ ସହିବି ପ୍ରଭୁ ଫାଟିଯାରେ ବସଧ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ମା ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ ତୁ ମତେ ମୋ କୋଳକୁ ନେଇଯା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତତେ ମା ମତେ ତୋ କୋଳକୁ ନେଇଯା। ତୋ କୋଳରେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦେ ମା। ସେତେବେଳେ ବସତ୍ୟା ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ମା କୁ ନେବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ମା ପୁଣି କୋଳ ଓସାରିଦେଲେ ମେଲିଦେଲା ଆ ଝିଅ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋ ସ୍ଥାନକୁ ପଳିଆ କେତେ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭାର ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ନା ଏ ମା ବସତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ଠିକ। ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସତରେ ମୋ ଜାନକୀ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। অঞ্চল ছাড় হে মহাবাহু এ জনমরে ভেট নাহি আউ এ জনমরে ভেট নাহি আউ অঞ্চল ছাড় হে মহাবাহু এ জনমরে ভেট নাহি আউ এ জনমরে ভেট নাহি আউ
हाँ प्रभु हे स्वामी अच्छा मोर अंचल छाड़ी दियो हाँ हाँ आउ मो सहित तमर किछि भाव संपर्क नाही अच्छा अच्छा मो मां पाखु मु पळी जीवी प्रभु ताहले तमर मोर भेट हेबा केबे त्रेतयारे बन चारी मुथिली सीतया नारी त्रेतयारे बन चारी मुथिली सीतया नारी मो पाईरा बण मारी रखिल दाऊ ए जनमरे भेट नाही आऊ ए जनमरे भेट नाही आऊ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛ ମୁଁ ସିନା ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବନକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି ମା ଜାନକୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି ଆଉ କେବେ ତମର ମୋର ମିଳନ ହେବ ମିଳନ ହବ ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦର ଘରେ ଜନ୍ମିବ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦର ଘରେ ଜନ୍ମିବ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ରୂପେ ଦିଶୁଥିବି ରାଧା ରୂପେ ଦିଶୁଥିବି ମୁଁ ଦାଉ ଦାଉ ଏ ଜନମରେ ଭେଟ ନାହିଁ ଆଉ जनमरे भेट नाही आऊ आज्ञा अच्छा अच्छा एही परी मां जानकी जेतल की पाताल को जाई जाइछंती जेतल की पाताल को चली गले अच्छा अच्छा आज्ञा फाटिण बनी नेला सेही क्षणी पवने उड़ाई ताकू अध भुवन रे तप करुधिले अध भुवन रे तप करुधिले पवने उड़ाई नेला रे द्वापर जुगे नेला पव सरोवरे पकाइला गे द्वापर जुगे नेला हेले आज्ञा अच्छा अच्छा मां जानकी हाँ जेतल की पवन रे उड़ी 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 जाई अच्छा अच्छा छोट पिला होई पद्म सरोवर भितरे अछंती पद्म सरोवर रे जाई पड़िले गोटे पद्म फूल ऊपर गोटे छोट झियो होई सोईछंती अच्छा अच्छा अपेक्षा करिसंती जुगकू काहे कि ना तेते जुगर पुणी द्वापर जुग आसीबो ठीक मु केबे पुणी अपेक्षा करी भगवान मो भगवान विष्णु को दर्शन करी आज्ञा वृषभानु राजा गोधन धरिण गले से सरोवर गोधन धरिला किए से ही पीला